अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में भली कार मैं तव्हांजी मेज़बान सबीन मेमन। नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में ॻाल्हि कंदासीं सिंध में अमुन जे बहरान जे हवाले सां। सिंध में अमन अमान जी सूरत हाल केतिरे वक़्त खां ख़राब आहे। सिंध जा 4 ज़िला चई सघिजे थो त मुकम्मल हिन वक़्तु धाड़ेलनि जे चंबे हेठां आहिनि, जिते रियासत जी रिट या पुलिस या इंतज़ामिया जो को बि कानून असांखे नज़र नथो अचे। इन हवाले सां अॼु घरू वज़ीर ज़िया लंजार IG सिंध सां कंदकोट में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कई, जिते सिंध जे घरू वज़ीर जो चवण हो त हू इन बिगाड़ खे ठीक करण जी कोशिश कनि था। ही हाणे जो न केतिरनि सालनि जो अमन अमान जी सूरत हाल जो मामलो आहे। इन खे ठीक करण में कुछ महीना न बल्कि साल भी लगी सघनि था। सिंध जे घरू वज़ीर जो इहो भी चवण हो त क़बाइली झेड़नि जे ख़ात्मे जे हवाले सां सरदारनि जो इजलास घुराइण जे हवाले सां पिण मीटिंग कई वई आहे। सिंध जे घरू वज़ीर जो इहो भी चवण हो त कराची में बदअमनी निगरान हुकूमत जे दौर में थी, इहा सरासर निगरान हुकूमत जी लापरवाही आहे। सिंध जे घरू वज़ीर इहो भी चयो त हिन वक़्तु अमन अमान जी सूरत हाल सिंध जे कुछ ज़िलनि में ख़राब आहे, जिते धाड़ेलनि जे चंबे में हिन वक़्तु ताईं केतिरा ई जेके से मुग़वी आहिनि उन्हनि खे बाज़ियाब कराइण जे हवाले सां पिण लाहे अमल जोड़ियो वियो आहे। इन हवाले सां सिंध हुकूमत जे तर्जुमान जो चवण आहे, सिंध जे वज़ीरनि जो पिण इहो चवण आहे त सिंध में बदअमनी जे हवाले सां सियासत कई पई वञे। इन हवाले सां नासिर शाह जो चवण आहे त सिंध में अमन अमान जी सूरत हाल जे हवाले सां पीपल्स पार्टी कम करे रही आहे। कराची में अमन अमान जे हवाले सां उन्हनि जो चवण हो त पुलिस कोशिशूं करे रही आहे। न ते MQM पारां पिण सख़्त तनक़ीद कई वई आहे। MQM जो इहो भी चवण आहे त इन समूरी सूरत हाल ते वफ़ाक़ हेल ताईं छो ख़ामोश आहे। इन मजमूई तौर सिंध में अमन अमान जी सूरत हाल जे हवाले सां ॻाल्हाइण जे लाइ असांखे सीनियर सियासी तर्ज़ निगार जामी चांडियो साहब ज्वाइन कयो आहे। जामी साहब भली कार, तव्हां प्रोग्राम में ज्वाइन कयो। जामी साहब, हिन वक़्तु सिंध में अमन अमान हिकिड़ो अहिड़ो ॿरंदड़ मसइलो आहे जंहिं ते ख़ुदि सिंध हुकूमत एडमिट करे रही आहे। अमन अमान जी बदतरीन सूरत हाल कराची खां कश्मीर ताईं, पर जेकॾहिं सिंध जे कुछ ज़िलनि जे हवाले सां ॻाल्हि कजे, कंदकोट आहे, जैकोबाद आहे, शिकारपुर आहे, घोटकी आहे, कश्मीर आहे, जिते अॼु IG सिंध सां गॾु घरू वज़ीर पारां प्रेस कॉन्फ्रेंस कई वई ऐं चयो वियो त हू जेके घुर्बल उपाउ आहिनि उहे वठनि था ऐं लाहे अमल या हिकमत अमली तरतीब ॾियनि था, पर उन बावजूद केतिरे ई वक़्त खां अमन अमान जी ख़राब तरीन सूरत हाल आहे। कहिड़ा सबब ॾिसो पिया? ॾिसो सभिनि हाणे ॻाल्हि इन में का एॾी का मुंझारे जो मसइलो न आहे। अमन अमान जेकॾहिं ऐं यकीनन नाहे असांजे केतिरनि ज़िलनि में शहरनि में, रुॻो तव्हां चइनि ज़िलनि जी ॻाल्हि कई, पर कराची शहर में स्ट्रीट क्राइम तमामु वधी वियो आहे। ऐं जिन ज़िलनि जी तव्हां ॻाल्हि कई उते इहो को अॼु जो मसइलो न आहे, इहो मसइलो गुज़िरियल 40 सालनि खां वठी हले पियो। हाणे ज़ाहिर आहे त इन सॼी सूरत हाल खे कंट्रोल न करे सघणु या अमन अमान क़ाइमु न करे सघणु या हुकूमत ऐं रियासत जे इदारनि ऐं पॉलिसियुनि ऐं जी नाकामी आहे। ज़ाहिर आहे ॿियो त सबबु थी सघे नथो। इन करे सिंध हुकूमत बुनियादी तरह ऐं तव्हां ॾिसो त सिंध उहो सूबो आहे पाकिस्तान जे कंहिं बि सूबे में रेंजर्स खे एतिरो डिघो अरसो ईअं मुस्तक़िल न रखियो वियो आहे, पर सिंध में तव्हां ॾिसो त 90 जे ॾहाके खां वठी रेंजर्स मौजूदु आहे। सिंध हुकूमत वटि पंहिंजो पूरो पुलिस डिपार्टमेंट मौजूदु आहे। त इन करे मां सम्झां थो त इहा ॻाल्हि तस्लीम करणु खपे हुकूमत खे त इहा हुकूमत जी मुकमल नाकामी आहे ऐं उनजे इदारनि जी नाअहली आहे। ऐं हाणे उन सां गॾोगॾु रुॻो इहो क़बूल करणु काफ़ी न आहे त इहा उनजी नाअहली आहे। इहा साॻी सूरत हाल केतिरनि ज़िलनि जी आहे, जंहिंखे तव्हां सभिनि चयो त क़बाइली झेड़ा। हक़ीक़त इहा आहे त क़बाइली झेड़ा न आहिनि, इहे क़बाइली दहशत गर्दियूं आहिनि। इहे क़बाइली झेड़ो बि शइ हूंदी आहे, क़बाइली दहशत गर्दी जी सूरत हाल आहे। ऐं जिन माण्हुनि जो जीवन जंजाल करे छॾियो आहे, तव्हां ॾिसो त IBA जो प्रोफेसर हिकिड़ो इंतिहाई लाइक़ु माण्हू उनखे क़तलु कयो वियो ॾींहं ॾिठे जो। त इहे अहिड़ा वाक़िया रोज़ थींदा रहनि था। हाणे इन जो जेको सबबु आहे उहो त यकीनन इहो ई आहे त इन जो मतिलबु साबित आहे त हुकूमत ऐं उन जा इदारा ऐं पुलिस ज़ाहिर आहे इहे इन ॻाल्हि में नाकाम विया आहिनि त इनखे क़ाइमु करे सघनि। हल इहो ई आहे। मां सम्झां थो त रेंजर्स कॾहिं बि हल न आहे। रेंजर्स जो इहो कमु न आहे, न हुअणु खपे। उनखे आर्ज़ी तरह घुराए वियो, उनखे वापसि थियणु खपे। असुल ॻाल्हि इहा आहे त तव्हां सिंध जे पुलिस खे उन खाते खे जदीद बुनियादनि ते ॿीहर इस्तेवार कयो, उन्हनि खे जदीद हथियार ॾियो, घुर्बल सहूलियतूं ॾियो। उन्हनि जो जेसि ताईं सिंध में पुलिस जो जेको पूरो निज़ाम आहे अपडेट न थींदो, वेल इक्विप न थींदो, उन्हनि खे घुर्बल वसीला न मिलंदा ऐं उनजे मथां घुर्बल नज़र न हूंदी, त ज़ाहिर आहे त इहो ॿिया इदारा
कोन करे सघंदा। इन करे मुंहिंजी नज़र में इहो वाहिद हल इहो ई आहे त जेसि ताईं सिंध पुलिस खे ख़ुदि मुख़्तार नथो कजे पंहिंजे मामलनि में, इदारे जे मामलनि में, उन्हनि खे वसीला नथा फराहम कया वञनि, उन्हनि खे घुर्बल इक्विपमेंट, तव्हां ॾिसो त जेके कचे में दाड़ियल पंहिंजूं ठाहे वेठा आहिनि केटियूं, उनजे बारे में हुकूमतूं चवंदियूं रहियूं गुज़िरियल केट गवर्नमेंट त जेतिरा ऐं जहिड़ा हथियार धाड़ियलनि वटि आहिनि अहिड़ा हथियार पुलिस वटि मौजूदु न आहिनि। त हाणे जंहिं सूरत हाल में तव्हांजे धाड़ियलनि ऐं प्राइवेट ॾोहारी गिरोहनि खे या क़बीलाई दहशत गर्दनि खे जेके हथियार आहिनि उहे पुलिस खां एडवांस आहिनि, त पोइ कहिड़ी इन में अॻुभराई थींदी? जामी साहब, छो पुलिस खे ख़ुदि मुख़्तार नथो कयो वञे, अपडेट छो नथो कयो वञे पुलिस जे समूरे सिस्टम खे, जिते अरबे रुपया ख़र्च थियनि था, मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते ऑपरेशन थींदा रहिया, ऐं सिंध जो वॾो वज़ीर हिकु दफ़ो न कई भेरा इहो एडमिट करे चुको आहे त हथियारनि जी सप्लाई थिए थी, या जेका चेन आहे, जेका माफ़िया आहे, जेका सरपरस्ती आहे, उनखे ख़तमु कयो वेंदो। ऐं ओथ खणंदे, चोथों भेरो सिंध जे वॾे वज़ीर ओथ खणंदे ई अमन अमान खे जी बहाली खे पंहिंजी पहिरीं प्रायोरिटी तौरु ॻाल्हि कई हुई। उन बावजूदि छो इन तरह जा उपाउ, रुकावट किथे पिया ॾिसो? ॾिसो, मां सम्झां थो सभिनी टिनि ॻाल्हियुनि खां सवाइ इहो कॾहिं क़ाइमु कोन थी सघंदो। नंबर पहिरीं ॻाल्हि त पुलिस जे एजेंसीअ खे, पुलिस जे इदारे खे सियासी तरह इस्तेमालु करण जी एजेंडा ख़तमु थियणु खपे। पुलिस खे जेसि ताईं पेशा वराना बुनियादनि ते, प्रोफेशनल बुनियादनि ते हिकिड़े पंहिंजे दायरे अंदरि ख़ुदि मुख़्तार इदारो, हा पॉलिसियूं गवर्नमेंट ठाहींदी, इहा ॻाल्हि ठीकु आहे त पॉलिसियूं गवर्नमेंट ठाहींदी, पर जेको ऑपरेशनल पार्ट आहे उन में पुलिस जे इदारे खे मुकमल तरह ख़ुदि मुख़्तार हुअणु खपे, जेको अञा ताईं असां ॾिठो आहे त कॾहिं बि ईअं ख़ुदि मुख़्तारी न रही आहे। नंबर हिकिड़ी ॻाल्हि। नंबर ॿी ॻाल्हि त रेंजर्स ते जेको इन्हिसार आहे सिंध हुकूमत जो, माना जॾहिं बि का ॾुखी सूरत हाल थिए, ॼण त पुलिस जी का अहमियत न आहे, पुलिस इन क़ाबिल न आहे, सॼो ध्यानु रेंजर्स ते आहे। रेंजर्स जो इहो कमु न हुअणु खपे। इन करे जेसि ताईं सिंध हुकूमत ऐं फेडरल गवर्नमेंट या इहो तइ न कंदी त इहो रेंजर्स जो कमु न आहे, उन्हनि खां न वठणु खपे। इन करे उहा जेका बि इन्वेस्टमेंट आहे, जेका बि उहा सलाहियत वधाइणी आहे, जेका बि प्रोफेशनल तक़ाज़ाऊं पूरियूं करणियूं आहिनि, उहे तव्हां पुलिस डिपार्टमेंट जूं पूरियूं कयो। त मुंहिंजे ख़्याल में अल्टीमेटली इहे ॿ रीज़न आहिनि। हिकिड़ो त पुलिस खे जेसि ताईं पंहिंजी इंतिज़ामी ऐं पंहिंजी ऑपरेशनल मामलनि में ख़ुदि मुख़्तारी न ॾिबी, ऐं ॿिए पासे जेसि ताईं रेंजर्स तां जेको हिते भारत जो जेको रवैयो आहे ख़तमु न थींदो, तेसि ताईं इहा सूरत हाल बहितर थी न सघंदी। बाक़ी हुन में जेके ॿिया आहिनि, मुंहिंजे ख़्याल में जेके फैक्टर्स आहिनि, मां नथो सम्झां त सरदारनि जूं कॉन्फ्रेंसूं घुराइण सां को वॾो फ़र्क़ु पवंदो। पाण सरदारनि खे वधीक अहमियत मिलंदी। सरदारनि जी छो थियणु खपनि कॉन्फ्रेंस? ॻाल्हि सिधी आहे त हिकिड़ी हुकूमत आहे, हिकिड़ो सूबो आहे, उनजी असेंबली आहे, उहा हिकु आइनी वहदत आहे, उनजे अंदरि पुलिस जो खातो आहे। जेको बि सरदार या जेका बि क़बीलाई दहशतगर्दी थिए थी, तव्हां उन्हनि खे इंतिज़ामी तरह ऐं कानून जे दायरे में आणियो। त मुंहिंजे ख़्याल में सरदारनि जो मन वधाइण जी का अहमियत न आहे। सरदारनि खे एॾी अहमियत ॾियण जी का 21वीं सदी में सरदार, 21वीं सदीअ में सरदारनि खे तव्हां घुराए इलाज कंदो, मिंथू कंदो त तव्हां मामलनि खे ठीकु कयो। सरदारी निज़ाम हिकिड़ो मतरूक निज़ाम आहे। इन करे मां सम्झां थो सरदारनि जी का बि अहमियत न आहे, उन्हनि खे अहमियत ॾियण जी का ज़रूरत न आहे। असुल ॻाल्हि आहे त एफिशिएंट पॉलिसीज़ ठाहियो ऐं पंहिंजे सिविलियन इदारनि जी सलाहियत खे वधायो, उन्हनि खे ख़ुदि मुख़्तार कयो, वेल इक्विप कयो, उन्हनि खे घुर्बल रिसोर्सिस ॾियो, ऐं पोइ ज़ाहिरात उन्हनि जे मथां विजिलेंस रखो। त पोइ मुंहिंजे ख़्याल में इहो को अहिड़ो त मसइलो कोन्हे जेको हल थियण जो न आहे। पर हाणे ज़ाहिर आहे जेकॾहिं हुकूमतूं कंप्रोमाइज़ कंदियूं, मसइले पसंदियूं कंदियूं। मां तव्हांखे ॿियो मिसाल थो ॾियां, हे सॼे जेके सरदार आहिनि, सो कॉल्ड वॾा जेके वॾा इहे ज़मींदार तबिके जा माण्हू वॾेरा आहिनि, जेके पावर कॉरिडोर आहिनि, जेको तबिको पावर कॉरिडोर्स में वेठो हूंदो, त उन्हनि खां हुकूमतूं लहराइनि थियूं, छाकाणि त उहे उन जूं ॿाहूं आहिनि। इन करे जेसि ताईं ब्लाइंडली क्रिमिनल खे क्रिमिनल तौरु ट्रीट न कबो ऐं पंहिंजे सिविलियन इदारनि खे मज़बूत न कबो, उनमें ट्रांसपेरेंसी न आणिबी, सलाहियत न वधाइबी, इहो मामिलो ज़ियाउल जे ज़माने खां वठी इहो प्लान कयो वियो सी सूरत हाल अॼोके दौर ताईं माना इहा शइ ठीकु थी न आहे। ख़ुदि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी हुकूमत खे 15 साल उन 3 टर्म पूरा कया, 4थो टर्म शुरू थी वियो आहे। हाणे का हुकूमत जेकॾहिं का पार्टी 3 टर्म पूरा करण खां पोइ बि वेही बहाना पेश करे त असांखे ही मसइला दरपेश आहिनि, त पोइ इहे अजाया बहाना आहिनि। जामी साहब, इन जो ताज़ो मिसाल प्रिया कुमारी जे मामले ते पीपल्स पार्टी जे हिकिड़े सीनियर अॻवान जंहिं तरह जो कमेंट्स कया, उन खां पोइ हिकिड़े ॿिए वज़ीर पारां
जेके ॻाल्हि कई वई त मीडिया वधाए चढ़ाए अमन अमान जी सूरत हाल खे ईअं पेश करे रहियो आहे, अमन अमान जी सूरत हाल एतिरी ख़राब न आहे ऐं अॼु आख़िरकार ख़ुदि घरू वज़ीर खे उते वेही करे कंद कोर्ट में इहा ॻाल्हि मञणी पई त वाकई अमन अमान जी सूरत हाल ख़राब आहे। IG सिंध सां जेकॾहिं उते वियो आहे, पर उन बावजूद मुस्तक़िल हल छा आहे? छा तव्हां सम्झो था त सिंध में का मज़बूत अपोज़िशन न आहे या पीपल्स पार्टी जी जेका चोथों भेरो हुकूमत आहे, गवर्नेंस जा मामला तमामु घणा ख़राब आहिनि अमन अमान जे हवाले सां, को फ़र्क़ु नथो पए, पीपल्स पार्टी खे उहो ई वोट मिले थो, चोथों भेरो इक़्तिदार में आई आहे, या अपोज़िशन जी एॾी तनक़ीद कोन्हे? छा सबबु आहे जो पीपल्स पार्टी उहे स्टेप्स नथी खणे, उहा हिकमत अमली नथी जोड़े जंहिंसां अमन अमान जी सूरत हाल बहितर थी सघे, दहशतगर्दी जो या इन फुरलुट जो ख़ात्मो थी सघे? ॾिसो सभिनी ॻाल्हि इहा ई आहे न, जेसि ताईं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी ॻाल्हि आहे त पाकिस्तान पीपल्स पार्टीअ जो ॿियनि घणनि ॻाल्हियुनि सां गॾोगॾु हिकिड़ी वॾी कमज़ोरी ऐं ख़राबी इहा बि आहे त उन वटि मसलिहत पसंदी ऐं मौक़े परस्ती तमामु घणो हुनजो कल्चर ऐं मिज़ाज आहे। उनजो सबबु आहे सॼी सिंध में जेके ताक़तवर माण्हू आहिनि सभु उनजी पार्टी में आहिनि, घणे भाङे 90%। जंहिं ज़िले में वञो उन ज़िले जा सभई जेके इहे मोतार ऐं ताक़तवर माण्हू उनजी पार्टी में वेठा आहिनि, वज़ारतुनि में वेठा आहिनि, असेंबली में वेठा आहिनि। त ज़ाहिर आहे त उहा पार्टी इन्हनि सबबनि जे करे इंतिहाई कंप्रोमाइज़ थी करे ऐं इंतिहाई मसइले पसंदीअ जो रवैयो अख़्तियार करे थी। ॻाल्हि इहा ई आहे त मूं जेका सवेर ॻाल्हि कई त पॉलिटिकल जेका मसइलत पसंदी आहे उहा ख़तमु थिए। पुलिस जे इदारे खे तव्हां सियासी तौरु इस्तेमालु करण जे बजाए हिकिड़े ख़ुदि मुख़्तार इंतिज़ामी इदारे में बहाल कयो, रेंजर्स ते इनसार न कयो ऐं पुलिस खे मॉडर्न जदीद पेशावराना बुनियादनि ते तव्हां उनखे इस्तेवार कयो त इन में कहिड़ी रॉकेट साइंस आहे त हे हिकिड़ा चंद गिरोह चंद टोला इहे हुकूमतुनि खां इदारनि खां मथे ताक़तवर। त मुंहिंजे ख़्याल में जेसि ताईं इहा मसइलत पसंदी हूंदी, जेसि ताईं रेंजर्स ते इनसार हूंदो ऐं पुलिस खे उन नए सिर रीस्ट्रक्चर न कबो, वेल इक्विप न कबो, घुलबर रिसोर्सिस न ॾिबा, त पोइ ज़ाहिर आहे त इहा सूरत हाल हिते ई रहंदी, को हाल फ़र्क़ु न ईंदो। जावेद साहब, हिकिड़ो ॿियो बि ॾाढो आसान फार्मूलो आहे जेको सिंध हुकूमत इस्तेमालु कंदी रहे थी मुसलसल, उहो आहे निगरान हुकूमत जे वक़्त जे हवाले सां। सिंध हुकूमत जो इहो ई स्टेटमेंट आहे, इहो ई बयानु आहे, अॼु बि जेका घरू वज़ीर ॻाल्हि कई त जेको बिगाड़ पैदा थियो आहे उहो निगरान हुकूमत जे वक़्त में पैदा थियो। छा वाकई इन्हनि गुज़िरियल 6-8 महीननि में हालात एतिरा ख़राब थी विया? ॾिसो, निगरान हुकूमतूं त हिकिड़ो मश्करी ऐं मज़ाक आहे सभिनी पाकिस्तान में। हिकु दुनिया जे केतिरनि जमहूरियतुनि में निगरान हुकूमतूं हूंदियूं न आहिनि। वरी पाकिस्तान में जेको आइन में प्रोविजन हुयो उन्हनि जे प्रोसीजरल मामला हलाइनि त हे गुज़िरियल असेंबलियूं पाण पंहिंजे वेंदे उन्हनि खे अख़्तियार ॾेई वयूं त तव्हां मामूल जे मामलनि खां हटी करे वॾा फ़ैसिला करे सघो था ऐं करे विया था। ॾिठो, इन करे केयर टेकर गवर्नमेंट जेका हुई गुज़िरियल, ज़ाहिर आहे न उहा नुमाइंदा हुकूमत हुई, न उहा का उनजी का ॿी हैसियत हुई, उन्हनि ग़लति फ़ैसिला कया। पर इहो बहानो मुंहिंजे ख़्याल में नाकाफ़ी आहे पंहिंजी सफ़ाई पेश करण जे लाइ। 15 सालनि में जेको सिंध जो पुलिस जो डिपार्टमेंट ऐं इंतिज़ामी ढांचो हूंदो, इहो त मुमकिन न आहे त को उनखे केयर टेकर गवर्नमेंट 5 महीननि में फिटाए वई हूंदी। ॻाल्हि इहा आहे त तव्हांजो सॼो इंतिज़ामी ढांचो, सॼो पुलिस जो स्ट्रक्चर, सॼी हुकूमत गवर्नेंस जो पैटर्न ऐं सॼी जेका इदारनि जी सलाहियत आहे उहा फ्रेजाइल आहे, उहा ख़तमु लॻी पई आहे या एॾी एफिशिएंट न आहे। इन करे केयर टेकर गवर्नमेंट जा समूरा फ़ैसिला ग़लति हुया, बिल्कुलु दुरुस्त ॻाल्हि आहे, इहा ॻाल्हि मञा थो मां। पर इहो त मुमकिन न आहे त 5 महीननि में सभु फिटाए विया हुआ, पहिरीं सभु सही हुयो। तव्हां चई सघो था त जेको पहिरीं ई निज़ाम फिटल हो उनखे वधीक ख़राबु करे विया, वधीक उनजो ग़लति इस्तेमालु करे विया केयर टेकर। पर हाणे जॾहिं हुकूमत नई अची वई आहे त हाणे तव्हांखे कंहिं झलियो आहे त तव्हां पुलिस डिपार्टमेंट जी सलाहियत वधायो, तव्हां उन्हनि खे ख़ुदि मुख़्तार कयो, वेल इक्विप कयो, उनखे रिसोर्सिस ॾियो ऐं वरी त मां लफ़्ज़ इस्तेमालु कयां, बार बार प्रोफेशनल बुनियादनि ते उनखे इस्तेवार कयो। हाणे तव्हां ॾिसो त असांजे ज़िलनि में जेका पुलिस आहे, ठीकु आहे, SSP कॉम्पिटेंट हूंदा, DIG कॉम्पिटेंट हूंदा, पर जेको हेठियों अमलो आहे सॼो पुलिस खाते जो, उन मां घणो पर्सोनेल आहे या घणो उन्हनि जो नफ़री आहे जेका अॼोके दौर में उन्हनि तस्वरनि खां वाक़ुफ़ु आहे त शहरनि जो बचाव, कानून जो बचाव कीअं कबो आहे, इंसानियत जो लिहाज़ कंदे। हिकिड़ो तमामु हिकिड़ो इल ट्रेंड माण्हुनि जो जमे ग़फ़ीर आहे ऐं ज़ाहिर आहे त रुॻो कंहिं सुठे ऐं क़ाबिल SP खे ऐं DIG खे विहारण सां त कोन सॼो सिस्टम ठीकु थींदो।
इन करे उते मां चवां त पुलिस डिपार्टमेंट खे जेसि ताईं इहा साॻियो मुल्क आहे जंहिंमें मोटरवे पुलिस एफिशिएंसी कमु करे थी, पोइ तव्हांजे साॻे मुल्क में साॻे सूबनि में इहा कमु कीअं थी करे बहितरी सां? त माना जंहिं इदारे खे तव्हां प्रोफेशनली साउंड कयो था, मज़बूत कयो था, वेल इक्विप कयो था, त उहो कमु करे थो। ऐं जेके इदारा हिन 21वीं सदीअ में बि रुॻो पिया माण्हुनि जे भते ते हलनि, माण्हुनि जे कंधे ते हलनि, चंदो त न आहे भतो आहे, ऐं माण्हुनि जे तव्हां मूंखे ॿुधायो सॼी सिंध में जेके इहे पेट्रोलिंग थिए थी पुलिस जे गाॾियुनि जी, घणियूं गाॾियूं अहिड़ियूं हूंदियूं आहिनि जिन खे पुलिस डिपार्टमेंट तरफ़ां पेट्रोल मिलंदो आहे। इहो पेट्रोल रस्ते में माण्हुनि खां वठिबो आहे। त तव्हां पुलिस डिपार्टमेंट खे जेसि ताईं प्रोफेशनल बुनियादनि ते तव्हां ॾिसो, मां तव्हांखे मिसाल ॾियां इंग्लैंड जो ऐं केतिरनि मुल्कनि जो, त उते जेको मिसाल असां वटि सिपाही आहे, उते जेको नंढे खां नंढो पुलिस जो माण्हू उहो बि ऑफिसर कैडर जो आहे। माना त पुलिस डिपार्टमेंट जो नंढे खां नंढो जेको माण्हू आहे उहिदे में, उहो बि ऑफिसर हूंदो आहे। तव्हांखे ईअं करिणो पवंदो। तव्हांखे हीउ जेको तव्हां नंढड़े नंढड़े पघारुनि ते इल ट्रेंड माण्हू उहो बि जुगाड़ सिफारिशुनि सां खयल घणे भाङे, त ज़ाहिर निज़ाम ईअं ई रहंदो। त इन करे रुॻो ज़िले में एसपी विहारण सां ऐं डिवीजन में डीआईजी विहारण सां या मथे हिकिड़ो आईजी विहारण सां निज़ाम ठीक कोन थींदो। तव्हांखे पूरो जो पूरो पुलिस जो निज़ाम प्रोफेशनल माण्हुनि जे हथां हलाइणो पवंदो, तॾहिं तव्हां ॾिसंदव त इन में फ़र्क़ु ईंदो। ऐं पोइ को सबबु न आहे जो इहे दाड़ेल ऐं ॾोवारी कल्चर जो ख़ात्मो न अचे। वॾी महिरबानी जामी चांडियो साहब, तव्हां पंहिंजो मौक़ो ॾियण लाइ असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो। नाज़रीन, जामी चांडियो साहब सिंध में अमन अमान जी सूरत हाल जे हवाले सां हुननि जो चवणु हो त ज़रूरी न आहे त समूरा इख़्तियार रेंजर्स हवाले कया वञनि या रेंजर्स खे वधीक रखियो वञे। असांजी पुलिस खे जेकॾहिं फ्री हैंड ॾिनो वञे, उन्हनि खे अपडेट कयो वञे, उन्हनि खे ख़ुदि मुख़्तियार कयो वञे, प्रोफेशनल तरीक़े सां उन्हनि खे हलायो वञे, त यकीनन सिंध में अमन अमान जी सूरत हाल पुलिस ज़रिए ई बहितर थी सघे थी। इन हवाले सां सिंध हुकूमत जी जेका निग्लिजेंसी आहे उनखे बि नज़रअंदाज़ नथो करे सघिजे। ऐं नई समूरो जेको अमन अमान जे हवाले सां हिन वक़्तु जेको मामिलो आहे उहो निगरान हुकूमत जे खाते में विझी सघिजे थो। इन हवाले सां जामी चांडियो जो इहो बि चवणु हो त सिंध में अमन अमान जी सूरत हाल खे बहितर करण जे लाइ पुलिस खे उन जदीद तरीक़े जा हथियार पिणु ॾियण जी ज़रूरत आहे जेके हथियार धाड़ियल वटि आहिनि। ऐं क़बीलाई झेड़नि खे ख़तमु करण जे लाइ सरदारनि वारो जेको कॉन्सेप्ट आहे उन्हनि खे बि मुकमल तौर ते ख़तमु करण जी ज़रूरत आहे। प्रोग्राम जे सिलसिले खे जारी रखंदासीं। वक़्तु थियो आहे मुख़्तसिर वक़फ़े जो, वठूं था वक़फ़ो। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले के अॻिते वधाईंदासीं। प्रोग्राम के ॿिए हिसे में ॻाल्हि कंदासीं मुल्की सियासी सूरत हाल जे हवाले सां। वाज़ रहे त शहीद ज़ुल्फ़कार अली भुट्टे जी वरसी जे तक़रीब के कल्ह जेको आहे सो बिलावल भुट्टो ज़रदारी ऐं मुल्क सदर आसिफ अली ज़रदारी पारां ख़िताब कयो वियो जलसे के, जंहिंमें सदर आसिफ अली ज़रदारी ऐं बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो चवणु हो त मुल्क हाणे वधीक निज़ाम जी ख़राबी खे बर्दाश्त नथो करे सघे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ऐं सदर आसिफ अली ज़रदारी जो इहो बि चवणु हो त धरणनि ऐं एहतजाजनि खां पासो करण जी ज़रूरत आहे। धरणनि एहतजाजनि जे ज़रिए मसइला हल नथा थी सघनि, जॾहिं त मीसा के मुफ़ाहिमत जी ज़रूरत आहे। पीपुल्स पार्टी पारां चई सघे थो त समूरनि सियासी धुरियुनि खे डायलॉग जी ऑफर कई वई आहे, ॻाल्हियुनि जी मेज़ ते अचण जी दावत ॾिनी वई आहे त जीअं मुल्की मसइलनि जो हल कढी सघे। इन ते बि गुफ़्तगू कंदासीं। इन खां अलावा पीपुल्स पार्टी जी हवाले सां तमामु घणो अहम ॾींहुं आहे। पार्लियामानी सियासत में आसफा भुट्टो पारां क़दम रखियो वियो आहे। आसफा भुट्टो पारां अॼु कसम पिणु खयो वियो ऐं आसफा भुट्टो पारां अॼु पार्लियामानी सियासत जो बाक़ाइदा अमली तौर ते पार्लियामेंट मां आगाज़ कयो वियो आहे। इन समूरी सियासी सूरत हाल ते ॻाल्हाइण जे लाइ सीनियर साफ़ी तर्ज़निगार शाहीन कुरैशी साहब ज्वाइन कयो आहे। शाहीन साहब वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। शुक्रिया सबीन साहिबा। शाहीन साहब क्या कहेंगे, आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी का कल जो आपने खिताब जलसे में सुना, उनका कहना था कि मीसा के मुफाहमत के जरिए मसाइल को हल करने की जरूरत है। ये जो एहतजाज, ये धरना कुछ लोग करना चाह रहे हैं, इससे जमहूरियत डीरेल हो सकती है, मुल्क को कोई फायदा नहीं होगा। दुरुस्त कहा। और गुज़िश्ता रोज जो है शहीद भुट्टो की सालगिरह जो है यौम शहादत जो 4 अप्रैल को होती है, जिसे रमज़ानुल मुबारक के बाइस जो है मुलतवी किया गया था, उसके एहतराम में
तो गुज़िश्ता रोज़ वो गड़ी खुदा बख्श में हुआ और आज जो है खुद आसिफा भुट्टो बिलावल भुट्टो के हमरा पार्लियामेंट में इसी वक्त दाखिल हुई हैं और आज वो तारीखी लम्हा है जब बीबी शहीद की बेटी जो है और वो इस पार्लिमानी सियासत के अंदर आगाज कर रही है अपनी सियासत का, अभी कुछ देर बाद हलफ उठाएंगी। तो ये भुट्टो फैमिली दरअसल पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत और इक़्तिदार अवाम के हवाले करने की जो सियासत है उसके जो है क्रेडिट सारा इनको जाता है, भुट्टो शहीद की सियासत को जाता है। भुट्टो शहीद ने जो अवाम के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनाई उसकी जो जद्दोजहद है वो अवामी हकूक़ की जद्दोजहद है। इस पे जो है पीपल्स पार्टी के मुखालिफिन भी इससे इख्तलाफ नहीं कर सकते कि पीपल्स पार्टी की सियासत जो है अवाम की सियासत से ताबीर है। और गुज़िश्ता रोज़ भी जो सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी या चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने बातें की वो भी बड़ी गहरी सियासी जो है उसके अंदर इंडिकेशन थी। जब बिलावल भुट्टो ने पहले खिताब करते हुए ये कहा कि PNA पार्ट 2 जो है उसका खेल हो रहा है, तो वो खुद मतलब एक सियासी कमेंट है कि जिस तरह पहले भी बहुत सारे फैक्टर्स से मिलकर और मिली भगत के साथ साजिश के जरिए जो है वहाँ उस वक़्त भी 77 में इंतखाबात में धांधली के जवाब पर जो है जमहूरियत को नुकसान पहुँचा के 10 साला ज़िया-उल-हक की 11 साला अमरियत जो है वो फैलाई गई थी। तो उसमें वो इस चीज़ की इस अमर की निशानदेही कर रहे थे कि इस तरह के साजिशी अनासर और एलिमेंट को वो हिंट कर रहे थे कि जो बिला वजह जो है इन मामलात को ले रहे हैं। उस वक़्त जब पाकिस्तान के अवाम जो हैं बहुत बुरे हालात से दुचार हैं, इक़्तिसादी बदहाली, महंगाई, गुर्बत, बेरोज़गारी और बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस हैं। हस्पतालों में दवाइयाँ नहीं हैं, तनख्वाहें जो हैं कर्ज़ों से दी जा रही हैं, बच्चों के लिए तालीमी प्रोग्राम कैसे करेंगे, अगर ट्रांसपोर्ट दी जा रही है उसमें भी इतने फंड नहीं है कि वो पूरी जो है ट्रांसपोर्ट जो है शहरों के साइज़ के मुताबिक चलाई जा सके। और ये एक इतना बड़ा पाकिस्तान का चैलेंजिंग माहौल है जिसमें उन्होंने ये भी इशारा दिया कि कुछ लोग इमरान खान का नाम लिए बगैर कहा कि अपनी अना के जो है ज़ेरे नगू जो है तमाम मामलात को ख़राब कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी अहम सिचुएशन है। हमें देखना चाहिए कि आखिर पाकिस्तान का मुस्तकबिल हम कैसे जो है संवार सकते हैं। अगर इसी तरह की गैर यकीनी की सूरत हाल रही तो कौन जो है इस वक्त जो है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का वो करेगा। आज देखिए ना कि अगर ईरान पे हमला होता है और ईरान जो है जवाबी कार्रवाई करता है इसराइल के खिलाफ, तो हमें ये खदशात जो हैं फौरी तौर पे हो जाते हैं कि खुदा न खास्ता अगर ये जंग जरा सी भी बढ़ गई और जिस तरह आज 15 तारीख है, अगर पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो गया जो कि आलमी सतह पर स्लाइटली हुआ है, मामूली हुआ है, और अगर ये पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ तो हमारी मोहताज मईशत जो है वो तो बिल्कुल बर्बाद हो जाती है कि जो ही हमारे डॉलर नीचे आने के खतरे हो जाएंगे, फॉरेन एक्सचेंज के जो है ज़खायर वो कम होने की सूरत हाल पैदा हो जाएगी। तो हमारे लिए तो ना सिर्फ ये कि मुकामी और लोकल और अंदरूनी सियासी माहौल, बल्कि हम कौन सा दुनिया से अलहदा किसी कायनात में रहते हैं। यहाँ जब जो है यूक्रेन की जंग हुई, महंगाई हुई, तो उसका भी हमने अजाब और हमारे अवाम ने भी उसी तरह अजाब साज तरह बाकी कर रहे हैं। और अगर कल को भी आलमी अमन को कोई खतरा दरपेश होता है तो वो चैलेंजेस तो हैं, लेकिन अगर इस माहौल में भी हम पाकिस्तान के अंदर जो है इंगेजमेंट नहीं करेंगे, मुसालियत की फ़ज़ा नहीं कायम करेंगे, तो मुझे बताइए कि किन बुनियादों पर हम तसव्वुर कर सकते हैं कि यहाँ पे कोई इक़्तिसादी बहाली या जो है इक़्तिसादी पेशरफ्त का इम्कान होगा। अगर कोई 2, 4, 5 अरब डॉलर देगा भी तो हमारे मामलात उससे ज्यादा संगीन हैं कि इतनी छोटी सी इन्वेस्टमेंट जो है हमारे तमाम मसाइल का हल नहीं पेश कर सकती। जी कुछ कहना चाह रही हैं आप? जी शाहीन साहब, मैं यही कहना चाह रही थी कि फिर बिल्कुल क्लियर आपकी बात के जरदारी साहब ने बिल्कुल, मुल्क के सदर ने बिल्कुल क्लियर एक सिनारियो रख दिया है कि अगर निज़ाम को खतरा हुआ तो जमहूरियत को खतरा होगा और ये अवाम के लिए नुकसानदेह होगा। तो इन सब चीज़ों को, जमहूरियत को बचाने के लिए, निज़ाम को बचाने के लिए आएँ और मिल बैठकर बातें करें, जो उन्होंने दावत दी है
تو کیا جن کو اعتراضات ہیں، جنہوں نے دھرنوں کی احتجاجوں کی بات کی ہے، جو نئے نئے اتحاد بنا رہے ہیں، تو وہ کیا اس آپشن پہ، اس آفر پہ غور کریں گے؟ دیکھیے جس طرح صدر مملکت نے یہ بات کی ہے اسی طرح چیئرمین بلاول نے بھی یہی بات کی ہے کہ ٹیبل پر بیٹھ کر ہی معاملات کا حل تلاش کیا جا سکتا ہے اور باہمی ایک دوسرے کو انگیج کرنے. دیکھیے جو صدر آصف زرداری نے ایک بات اور بھی کہی ہے کہ ہمارا ملک کوئی کمزور ملک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر قسم کی دولت دی ہے. ان کا یہ جملہ بہت بامعنی ہے کہ ہمارے پاس اگر کوئی کمی ہے تو دماغ کی ہے، یعنی وہ سوچ کی بات کر رہے ہیں کہ ہماری سوچ کے اندر کمی ہے اور اگر ہم سوچ سمجھ کر آگے بڑھیں تو معاملات جو ہے ٹھیک ہو سکتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ وسائل کی کمی کو تسلیم نہیں کرتے. ان کی پہلی تقاریر بھی اور ان کا موقف جو ہے وہ ریکارڈ پہ ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام آباد کے بابو کا مطلب یہ ہے کہ دونوں طرح کی بیوروکریسی جو ہے اور پالیسی سازی پہ وہ ہنٹ کرتے ہیں کہ اگر عوام الناس کے جو ہے مفاد میں پالیسی جو ہے وہ تشکیل دی جائے اور جس کے اندر عوام کو جو ہے ترقی ملے، ان کے جو ہے ذرائع آمدنی بڑھیں اور ملک کی معیشت آگے بڑھے، تو وہ ایک نقطۂ نظر رکھتے ہیں، زراعت میں ترقی کا رکھتے ہیں، ایکسپورٹ میں ترقی کا کانسیپٹ رکھتے ہیں. لیکن وہ مجھے لگتا ہے کہ بیوروکریسی کسی بھی قسم کی ہو، ان کی مداخلت کو وہ ہنٹ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر کوئی کمی ہے تو دماغ کی کمی ہے. اس کے اندر وہ سیاسی پارٹیوں کو ذمہ داری قرار دیتے ہیں، جو جس کے لیے بلاول نے یہ کہا ہے کہ میں تجویز دیتا ہوں کہ آئیے مل کر بیٹھ جاتے ہیں. اور دیکھیے مل بیٹھنے کے علاوہ پاکستان کی اس مشکل ترین صورتحال میں اور کوئی سولوشن نہیں ہے. یہ نہ تو جو ہے حکومت جو ہے اس طرح کے احتجاج سے پاکستان میں کبھی گرائی جا چکی ہے. پی این اے 1 کا بھی ذکر کریں کہ اگر پی این اے 1 میں بھی کیا گیا تھا تو ضیاء الحق نے آمریت لانے کے لیے حکومت پلٹی تھی، ورنہ بھٹو صاحب سے تو معاملات دوبارہ انتخابات کے پی این اے کے طے ہو گئے تھے. تو اب پی این اے 2 کو بنا لینے سے کیا کر لیں گے؟ کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا. وہ 5-6 رکنی جماعتیں ہیں جس کے اندر 3 تو پی ٹی آئی کے ہی شیڈ ہیں کہ 2 ناموں سے وہ اسمبلیوں میں گئے ہیں، ایک سے گئے ہیں، ایک نام ویسے ریزرو ہے اور ایک ان کا تحریک انصاف ہے جو کہ الیکشن کمیشن کے انتخابی نشان کے بغیر ہے. باقی جو بلوچستان کی نیشنل عوامی پارٹی ہیں اور یا جو ہے ہمارے جو ہے پختونخوا ملی عوامی پارٹی، تو ان کے علاوہ تو کوئی ایسی سیاسی جماعتیں نہیں ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان تمام پارٹیوں کا بھی جو ہے یہی فرض بنتا ہے کہ وہ پولیٹیکل انگیجمنٹ کریں. خاص طور پر جس طرح محمود خان اچکزئی اور مینگل صاحب، انہیں یہ پتہ ہے کہ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جدوجہد تو جو انہوں نے اب شروع کی ہے 20 سال پہلے ہونی چاہیے تھی، تو جب تک آپ پولیٹیکل فورسز یکجا ہو کر اور متحد ہو کر جمہوریت کے لیے راستہ نہیں مرتب کریں گے اور بطور ٹول استعمال ہوتے رہیں گے اور آپسی تقسیم میں رہیں گے اور کسی قسم کا سیاسی استحکام آنے نہیں دیں گے، تو مجھے بتائیے کہ اس کا فائدہ پھر جو ہے غیر جمہوری قوتیں ہی اٹھاتی ہیں. تو اگر غیر جمہوری قوتوں کے فائدے اٹھانے کے راستے کو پی این اے 2 کے راستے کو روکنا ہے تو سیاسی جماعتوں کو پہ ہی ذمہ داری آتی ہے کہ وہ بجائے کسی اور کو بلیم کریں وہ آپس میں مل کر انگیج کریں. چونکہ پاکستان کو نقصان جو ہے، بالکل صحیح بات ہے کہ وہ پاکستان کے عوام کا نقصان ہوتا ہے. 25 کروڑ لوگ جو ہیں ان کی محرومی کو جو ہے اس ایلیٹ طبقے کو سیاستدانوں کے سمجھنا چاہیے. جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی اگرچہ حکومت کو سپورٹ بھی پاکستان کی سیاست کے اور پاکستان کی عوام کے لیے کر رہی ہے، ورنہ وہ اگر اقتدار کا چکر ہوتا تو وہ کابینہ میں آتے اور حلف اٹھاتے. لیکن یہ بھی دیکھ لیجئے کہ وہ سیاسی عمل کے اندر انگیج ہیں، خود جو ہے وزارتیں اور اقتدار کو شیئر نہیں کر رہے. لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک مثال ہے کہ اگر پاکستان کے عوام کو کوئی بینیفٹ، کوئی فائدہ دینا ہے تو سیاستدان، سیاسی جماعتیں سیاسی کردار ادا کر کے اس فاصلے کو طے کر سکتی ہیں جس کی کمی ہے. جب ایک دوسرے کے قریب آئیں گے تمام اداروں کو اپنے آئینی دائرہ کار میں بڑے آرام سے لایا جا سکتا ہے. جب کوئی اپنے کندھے آفر نہ کرے، اپنے شولڈر آفر نہ کرے کہ میں آپ کو اپنا سی وی پیش کر رہا ہوں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سیاستدانوں پر اور تمام سیاسی جماعتوں پر ذمہ داری ہے کہ وہ عوام کا سوچیں، پاکستان کا سوچیں
اور پاکستان جو ہے عوام کی خوشحالی کے ساتھ ہی جو ہے اس کا مستقبل تابناک نظر آتا ہے، یا ہمیں وفاقی پارلیمانی آئینی جو ہے ریاست کے اندر پاکستان کا مستقبل نظر آتا ہے، تو ہمیں آئینی طریقہ کار پہ چلتے ہوئے ایک پولیٹیکل ڈائیلاگ کرنا چاہیے، ایک مصالحت کی فضا پیدا کرنی چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ انگیجمنٹ کی فضا کرنی چاہیے، تو جا کر جو ہے کوئی غیر منتخب اور غیر جمہوری قوتیں فائدہ نہیں اٹھا سکیں گی، نہ بیوروکریسی میں نہ کسی اور ادارے میں۔ تو اداروں کو اگر اپنے اپنے دائرہ کار میں لے جانا بھی مقصود ہے تو وہ بھی ایک چیلنج یہی ہے کہ سیاسی جماعتیں باہمی انڈرسٹینڈنگ اور اشتراک سے سیاسی عمل کو عوام کے بینیفٹ میں آگے بڑھائیں۔ اس کے علاوہ یقین کیجئے کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ اسی طرح کے غیر پیداواری جو ہیں احتجاج ہوتے رہیں گے، اور جو ہے اس کا مقصد اگر کیسز ختم کروانا ہے تو کیسز بھی پولیٹیکل انگیجمنٹ کے ذریعے بذریعہ پارلیمنٹ اور بذریعہ سیاسی عمل کے جو ہے آئیے آگے بڑھیے۔ تمام چیزوں کے حل جو ہیں وہ پاکستان کی پارلیمنٹ میں بیٹھ کر پاکستان کے اور پاکستان کے عوام کے مفادات میں ہر چیز کا حل موجود ہے۔ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کیسز میں معافی ہو، تلافی ہو، 9 مئی ہو، اب دیکھیں نا ہو یہ رہا ہے کہ نہ مئی آنے والا ہے بالکل، اور 12 مہینے جب ہو جائیں گے، اپریل ختم ہوگا، تو آپ دیکھیے کہ ایک سال میں کوئی جو ہے نہ تو ملک کے اندر اتنے بڑے واقعات کرنے والوں کو سزا دی جا چکی ہے، نہ کوئی وہ اپنے منطقی انجام تک اتنا بڑا جو ہے جی ایچ کیو پہ حملے ہو رہے ہیں، کور کمانڈر ہاؤس پہ حملے ہو رہے ہیں، شہداء کے مزارات کو تخت و تاراج کر رہے ہیں، پلٹا رہے ہیں، توہین کر رہے ہیں۔ لیکن باتیں ہم نے دیکھی، پاکستان کے عوام نے دیکھی، ویڈیوز دیکھی، سوشل میڈیا پہ سارا کچھ دیکھا، حکومت کے دعوے دیکھے، ہم نے سابق اور موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف کے بھی یہ اعلانات بطور وزیر اعظم سنے کہ فوج میں بغاوت کی کوششیں کی گئی، گروہ بندی کرنے کی کوشش کی گئی۔ تو جب ان چیزوں کو بھی جب منطقی انجام تک نہیں پہنچایا جا سکا تو سیاسی جو ہے گہرے بادل جو ہیں وہ چھائے رہتے ہیں کہ در حقیقت ہو کیا رہا ہے، کہ نہ تو جو ہے کوئی حقیقی معاملات۔ دیکھیں 9 اپریل کو تو پاکستان کے عوام مانتے ہیں کہ یہ واقعہ ہوا، لوگوں نے اپنی آنکھوں سے پی ٹی آئی کے جھنڈوں سے ان کے چہروں کو بھی شناخت کیا، لیکن وہ لوگ آپ کو اسمبلیوں میں بھی نظر آتے ہیں، وہ جو ہیں افطار پارٹیوں میں بھی جو ہیں مقتدرہ کے ساتھ نظر آتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں بہت زیادہ کنفیوژن ہے کہ فیصلے جو ہوتے ہیں وہ عدت کے بغیر نکاح پہ سزائیں ہو جاتی ہیں، یا جو ہے ہار کے اوپر ہو جاتی ہے، تاکہ جب چاہیں وہ واپس لے لیے جائیں۔ جس طرح جو ہے نواز شریف کا جو کیس ہے وہ پاناما کے کیس پہ یا جو ہے نا ایون فیلڈ کے کاغذات اور دستاویزات کی بنیاد پر فیصلہ نہیں کیا گیا، وہ جو ہے ایک بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کی بنیاد پر جان بوجھ کر ایسے فیصلے کیے جاتے ہیں کہ جنہیں جب مرضی بھی ڈرا کر لیں اور ویل ڈیل ہو جاتی ہے۔ تو پاکستان کے اندر اگر کوئی سیاسی پیش رفت کی امکانات ہو سکتے ہیں تو وہ سچائی کے ساتھ جو ہے سیاسی قوتیں پاکستان اور پاکستان کے عوام کے لیے پالیسی سازی پر متفق ہوں، ادروائز جو ہیں یہ بے نقاب ہوتے جائیں گے۔ کہ وہ قوتیں جو اس ایجنڈے سے ہٹ کر چلیں گی، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عوام انہیں مستقبل میں رد کریں گے، کیونکہ اگر ان کی سیاست کا محور ان کی ذات ہے، ان کے کیسز ہیں، ان کا اقتدار ہے، ان کے مفادات، لیکن اس کے لیے بھی تو شاہین صاحب ان کو ڈائیلاگ کی ٹیبل پر آنا پڑے گا نا، روڈوں پر یا احتجاج دھرنوں کی جو ہوں گے، ملک اس کا متحمل نہیں ہو سکتا اور کسی کے مسئلے احتجاجوں سے حل بھی نہیں ہو سکتے۔ بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ، وقت ختم ہو چکا ہے میرے پاس، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپنا موقف دینے کے لیے پروگرام میں جوائن کیا۔ ناظرین اجو کے پروگرام جو وقت پڑے تے پنجی پجاڑی تے پہتو ایندڑ پروگرام تین اجازت، اللہ واہی۔